association noire de Najafia. Donc, moi, je sais qu'il y a quelques petites explications. Le dernier grand dit tantôt aussi Mogajima pourquoi on a été choisi, pourquoi on est là aujourd'hui. C'est en fait l'objectif de la visite, c'est qu'il y a un voyage après autant d'anxi, joy, qui a approché Bayoni à la Chuchega. Sous काम थे रही है, सु काम करी सके छे, सूचना पण આપી શકો છો કામ ઉપર ઘણા પોઈન્ટ છે. ખાસ એ છે કે તમે જોવો અને ખબર પડે કે ઇરાકમાં સિચ્યુએશન શું છે અને but કે પછી તમે કાલે બીજાને પણ કહી શકો, ફેમિલીને કહી શકો, દોસ્તારને કહી શકો કે અમે આમ જોઈ આવ્યા છે, આમ છે અમારે શિયાની હાલત ઇરાકમાં. એમ નથી કે એક ઓલું છે કે invitation છે તો maintenant il faut que absolument qu'il y ait un retour financier ou quelque chose. L'objectif n'est pas du tout là. C'est juste que खबर पड़े केवी રીતના છે તો moi કાલે ખુદા સામે કહી ના શકે કે અમને નથી ખબર. બધાને પ્રોપોઝ થાય મેસેજ c'est l'essentiel. હવે તમને એક આ દોસિયર દેવામાં આવ્યું છે તો એમાં છે cahier stylo. કાલથી આપણે associationમાં હશું, il y aura des présentations et que chaque département a une présentation છે, શું કામ થાય છે, શું કામ નથી. Vous avez vu à peu près qu'il y a département છે et certains départements છે એની જ્યારે મેદાની હશે એટલે sur le terrain પણ આપણે જાશું જોવા કે શું કામ થાય છે, શું છે હાલત etc. أكمل هاي آخر شيء. तो दोषिये में તમારી પાસે ત્રણ પાપિયા છે. એમાં आपकी délégationના નામ, નંબર ટેલિફોન વખાવું, પછી કદાચ રૂમીને એસ્ટાબ્લિશ કરશો એક રિસેપ્શન અકાઉન્ટ એક ખબર પડે ત્યાં છે પોસિબલ. અને જસ્ટ જેની કાર્ડ સિમ એક્ટિવેટ નથી થઈ, કાર્ડ સિમ પણ છે જેની કાર્ડ સિમ એક્ટિવેટ નથી, ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવેટ કરવાનો અને કંઈ પણ મદદની જરૂર પડે pour couper ou pour internet etc. તો ઇન્શાલ્લાહ કરી આપશું. ઇંગ્લિશ પછી તમારે બસ નમાઝનો ટાઈમ છે કે તમને ખબર પડે કે નમાઝનો ટાઈમ છે દરરોજ. અને એક ફોર્મ્યુલર છે, ફોર્મ્યુલર de feedback satisfaction. પણ એમાં એક ખાસ નોંધ છે કે મેં ખબર છે કે તમે રોજ parce que selon les jours, selon les présentations, on veut que à la fin, on veut que vous notiez, mettez votre avis, etc. Le feedback, là-bas, après la présentation, prendre 2 minutes et remplir par exemple pour ce département et comment vous avez trouvé la présentation, etc. donc હવે ઇન્શાલ્લાહ પ્રોગ્રામ છે કે જમીને આપણે શેખ બશીર સાથે મુલાકાત છે અને એના પછી એના છોકરા શેખ અલી સાથે મુલાકાત છે. ઓકે, તો રાતના આપણે જરાક મોડું થશે તો coup demain આમાં એક એરર છે, આમાં કોરિજન નથી. c'est que કાલે લખેલું છે સવારના 9h30 départ અને મીટિંગ શેખ અલી à 10h. ભાઈ શેખ અલીની મીટિંગ નથી, vu qu'on va le voir là ce soir. Donc du coup, départ c'est 10h30 parce qu'on va tarder, donc à 10h30 na quand le départ thasu. Et donc modifier na jo bolna the. Quand ça le 10 lage après départ thasu hotel mati association java mate. Donc la introduction আছে, association de responsable છે introduction આપશે. પછી microfinance નું présentation છે. પછી 1 કલાકનો à peu près pause છે, namaz અને déjeuner. Juste pour information, déjeuner à la base il y a un complet, après etc. Mais on va faire quelque chose de léger parce que la présentation c'est léger pour que éveiller concentrer les présentations. Petit à 13h30 education loans
pour les gens qui veulent étudier doctorat, master, licence. Et donc, après, c'est prêt. Et dans la présentation, c'est petit bébagati, orphelin. Sous quel parrainage taille, pourquoi, à quoi présentation c'est orphelin. Les petits après orphelin à Garo, les काम थे उसी ने विजिट कर सकते हैं बहुत बच्चे अने 5 वागे इंशाल्लाह 5 साढ़े 5 होटल में हो जाए બીજા દિવસે ઓકે છે દરરોજના 9:30 વાગે પાછું થઈ જશે તો 9:30 વાગે તે બાદ સવારના પહેલાં આપણે હૌઝા જોવા જઈશું થોડાક હૌઝા નજરમાં પછી 11:30 વાગે એ હૌઝા બારામાં પ્રેઝન્ટેશન કે શું થાય છે કેમ છે parrainer aussi des طلاب الحوزة etc. પાછું 12 વાગે નમાઝ et déjeuner પછી 1 heure na missing person nous présentation c'est-à-dire les gens qui se perdent pendant Najaf et Karbala et le département c'est et département c'était après on aura une présentation et pour assister à cette chose c'est la meilleure présentation et c'est très intéressant les beaux jardins pendant la marche et ils donnent les statistiques année par année કેટલા જણા ખોઈ ગયા છે 40 માં અને કેમ એકબીજાને મળે છે કેમ થાય છે આખું એક હવે એ બધું હવે માર્દીન ઇન્શાલ્લાહ ક્યારે dimanche ખબર પડશે મને બધા હું j'ai pas assisté પછી médical département 14h30 પછી Cheikh Nazi 15h à 16h Cheikh Nazi Cheikh Nazi, c'est une grande personnalité, on va dire c'est le conseiller du Morja, en quelque sorte. C'est pas un Morja, mais c'est vraiment un degré élevé. Et bon, peut-être, on n'a pas dit que les minimum de la qui va tout faire. Non, arabe. Arabe, mais comme il est âgé, mais il connaît plus que nous sur Madagascar. Et là, on n'a pas d'atteint, moi j'apprends du Mada et des soutiens et vite, c'est vraiment une personne intéressante. Ok, 4 vagues, एक département d'éducation qui est relié à l'association et donc cours d'État des étudiants. Présentation c'est ça atteigne c'est toi il déclare c'est qu'il y a une salle de classe n'est pas du hôtel lundi n'a pas de 9h30 après dans Zara les écoles madrasa j'ai fait une école c'est sous la tutelle de l'association dans Zara nous visite c'est une présentation par monsieur puis après pas association maïladation toujours déjeuner et namaz بوبورنا حسيني شعار حسيني كذا le département qui s'occupe de distribuer du riz et qui font qui mettent en place les toilettes anglaises pour Arbaïn. C'est le bureau de l'association. Bureau de l'association. D'accord. Et nos présentations aussi la même et ensuite donc à 15h on aura la présentation sur les réfugiés qui sont pris malades etc sous Keira sous le Tikera on va aller voir les réfugiés aussi sur le terrain donc toujours retour 5h30 petit donc mardi Savarna donc on aura une visite officielle au Haram où le responsable du Haram s'appelle Moulakat visite officielle et on va rencontrer des grandes personnalités donc petit namaz au haram et petit moudif après déjeuner petit bopor na masjid Koufane sahlan ou jahat mercredi na namaz donc petit comme هذا اللي كله إذا وضح مسجد كوفة ما نسوي الأعمال الكل اللي في مسجد كوفة نزور الأماكن نصلي في واحد ونرجع. مسجد كوفة on va faire toutes les أعمال
on va passer voir le Coran, etc. Parce que Mihrab, ma namaz, le Coran est en parlant, بس on va partir. مختصر. بالليل يكون اللقاء ويا الشيخ ابو سعد لقاء توجيه لانه احنا بعدين ما نرجع نجر واللقاء الاخير ويا الشيخ علي. Donc mardi soir, on aura dernier rendez-vous avec Cheikh Ali. Parce que comme après on part à Karbala, du coup on le verra pas et du coup on va faire adieu et une dernière réunion. Et donc petit mercredi, toujours quand il y a un programme libre, on est namaz, déjeuner, on est après Karbala et la Zassou. On est toujours libre, c'est mercredi soir. Et jeudi matin, on aura la visite officielle du Haram du Hussein et de Hazrat Abbas, Inch'Allah. On fera un namaz, on mangera dans un des deux modifs, selon. On a que le Adab al-Abbasiyya le matin et le Hussein, ça peut s'inverser toujours. Donc petit Jumerat, Inch'Allah, Jumerat est libre, c'est. Juma Sawar, donc 7h, on a acheté et on doit quitter après 7h30, après Samara Mataïla, Samara Ziarat Kari, namaz, Modif Majami, on est après Kardmen Avidasso. Vendredi soir, on reste à Kardmen. Samedi matin, visite officielle du Haram de Mohamed Kardmen, alayhi salam, namaz, déjeuner, les petits, Sanna, vu que le vol est à 10h, 6h, 6h30. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا ان شاء الله كذا كما زيارات كريم ان شاء الله كما زيارات قبول كريم ان شاء الله. دعاء كريم ان شاء الله كتي ولا après سامي ويا سيدنا كذا توفيق ان شاء الله. في معصومين الزيارات ان شاء الله كذا بدنا توفيق ان شاء الله. مثلا يا مدرسة الخواجد ولية مشابرة كجنا نجف الأشراف ماتسي مثلا زي تمام كي عيوات 40 ما جگیانا چالیسی جگیا سے نا باجو مت سے کیونکہ وہ جگیان کنترا بتائیو تو après جگیان مگی دی سنا لیسی جگیا پر مگی دی سے provisoirement le temps qu'après جب projet سے کہ جہوزا بناو انشاءاللہ جاب سو جب انشاءاللہ جگیا مازو انشاءاللہ بس دعا سے مومنوں نے پاس انشاءاللہ مومنوں ہمارا حق دعا کرے انشاءاللہ کہ خدمت انشاءاللہ خدا قبول کرے ہماری طرف سے ہمارا projet سے انشاءاللہ خدا کامیابی کرے انشاءاللہ. Totale da me gioieva io c'ho per la delle lefce jalan dunia se aveva se masih apa Vietnam na chapa bai Yakub e Sheikh Yakub apa Myanmar એટલે Birmanie થી છે Sheikh Sarwa પછી Sheikh Mustafa Thailand apa Hindustan પછી Myanmar na છે Hindustan Thailand Larenio Thailand Bangladesh na છે પછી આપણા Hindustan लोगों ने वहाँ से तकरीबन लोगों ने 6 महीना से लोगों ने दुनिया गया से मैंने लोगों ने खास दर्श से लॉन्ग अरब में से एक बात से कि ग्रामीण अरब से जैसा ने लोगों करीब गया से कि किताब में नाम से नहव वाज़ह कि जी यानी ला ग्रामीण क्लियर ग्रामीण बिला लॉन्ग अरब तो ये अपने सिखाया गया से लोगों ने कि किताब मशहूर से फ्रांस में बदेने खबर से किताब से तो अल्हम्दुलिल्लाह तो दाने आपे तन भूमि मच्छी तन पार्टी मच्छी ले पार्टी बदी गई से लोगों ने तो दाने रेपेटिशन डी जेम से मुक्त दिवस लेफ्ट कुछ पोते आवी ने कुछ पोते आने दर्श ये चले कि जोआ मटे के सिखावा मटे देलो के केविन दर्श देवाई ने बीजो हमें खुद बोले समझे चाहिए बोले समझ जो से गलत समझ जाओ ये दुआ में लगे तो पता ना आपको एक एलर्ट ना पे अभी तक सोच रहा है बहुत से दे सकते हैं Hussein